नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे भद्रकाली उच्चाटन मंत्र दबाक जाउछि। जे मंत्रर प्रयोग करी आपण माने अबाटरे जाउथिबा मनीष को बाट को आनी परिबे। तंत्रशास्त्र मानकरे उच्चाटनर अर्थ होउछि मन को विचलित करिबा, अन्य को पागल करदबा। किंतु भद्रकाली उच्चाटन मंत्र एकमात्र विद्या जहाँकि उच्चाटित होइथिबा मनीषर मन को पुनः स्थिर करि पारे। सेथिपई याकू विपरीत उच्चाटन विद्या बोली मध्य कहा जाए। ये विद्यार प्रयोग केउं केउं क्षेत्र में आपण करि परिबे। जदि कहारी स्वामी अन्य स्त्री चक्कर में पड़ी ताकू मुह पोड़ा करने पाई विद्यार प्रयोग करि परिबे। जदि कहारी स्त्री अन्य पुरुष चक्कर में पड़ी तेबे भी ताकू मुह पोड़ा करने पाई विद्यार प्रयोग करि परिबे। मुह पोड़ा माने कौन? गोटे मनीष प्रति विरक्ति भाव नहीं आसवाक मुह पोड़ा बोली कहा जाए। अर्थात दुई जनक भितर संबंधटा को विच्छेद कर दिज्व ताकू कह जाए मुह पोड़ा। दी जन को चाहिए नहीं, देखिला माने घृणा करेंगे। से भाया मनोस्थिति तैयारी करने को तंत्रशास्त्र में मुह पोड़ा बोली कह जाए। मुझे वीडियो बनाऊँगी या माने नुह जो उच्चाटन विद्या मु प्रयोग कर फटकिना मत फोन करदे। मुझे उच्चाटन मारण मोहन वशीकरण स्तंभन एसबू विद्या प्रयोग करें ना। मुह पोड़ा विद्या प्रयोग करें ना, कहीं एपाइका आमको आमर गुरुंर आदेश ना। से दयाकोरी क्या उच्चाटन विद्या प्रयोग करने मत फोन करूँ ना कि क्या वशीकरण प्रयोग करने मत फोन करूँ ना। जदि निजे शिखिक प्रयोग करने को चाहते तेरे फोन करपारती। से आपन को वेलकम। कहीं यही 3 दिन तले बोधे 2 दिन कि 3 दिन तले मु वसुधा मोहिनी मंत्र पकई से वीडियो पकईवा ठारू नहीं वर्तमान भितर पाखापाखि 4000 कॉल पलि आसला। मु निजे से कॉल को हैंडल कर पारनी। आम घर लोक भी विरक्त हो जाती कि एते कौन कॉल आसूची। कारण से मैंने जिते मत कॉल कर आम घर लोक तर फोन लगुनि एंगेज देखा ने मोर मोबाइल नेटवर्कटा एत बिजी हो जाऊँगी कॉल भितर। भाविकी देखु गोटे दिन कि 2 दिन भितर भितर जदि 3000 4000 कॉल पलि आस गोटे मनीष कौन कर। आपन को रिक्वेस्ट करुच्ची जदि आप शिखिक प्रयोग करने को चाहते तेरे फोन करें। नचेत मत जदि चाहते मुझे प्रयोग करी से भ्रम भितर बिल्कुल रुहतु ना कि मत फोन करूँ ना। आउ जदि आप मत फोन कर तेरे दिन 9टारू नहीं संध्या 5टा भितर ही फोन करूँ, तापर आउ फोन करूँ ना। ठीक अच्छे एवं आसवा वीडियो उपरकू अन्य को क्षेत्र में यही विद्यार प्रयोग करा जाई परिबो। जदि पिला पाठशाठ पढ़ुना कहारी कथा मानुना ताकू ठीक करने विद्यार प्रयोग करा जाई परिबो। जदि कौन पिला मद पीऊँच कुसंगति पड़ जाइए घर लोकों कथा मानुना से भली क्षेत्र में विद्यार प्रयोग करने द्वारा से मद आउ कुसंगति छाड़ीदेव। धरी नियंतु कहीं आपण ना फेक केस करदे से भली क्षेत्र में यही प्रयोग करने द्वारा से लोक निज शत्रुता भूली जीव। अर्थात उच्चाटनर मूल अर्थ ही हूँ मनर स्थिति को बदलाई देवा। गृहस्थ जीवन आज समय बंचवा जे केते कष्ट सेटा केवल जी गृहस्थ रही सी ही जानी। जदि झी अबाट को पलि अन्य कौन पुओ को भल पाई घर छाड़ी पलि जावाई चेष्टा करुच्ची, बापा माँ को इज्जत जीवार भय रोचे, तेरे बापा माँ भितर जे कहीं हेले भी जड़े प्रयोग करें। तांत्रिक माने उच्चाटन विद्या केतबेले प्रयोग करती देखिए। जड़े भल पाठ पढ़ुची पिला से पिला उपरे उच्चाटन प्रयोग करते जद्वारा से जेबे भी पाठ पढ़ापी बसब तार मन विचलित हो, विरक्त लगे आ से पाठ पढ़ी पार ना। ठीक सेमती देखिए जदि कौन से मनीष दिन को दिन उन्नति करी चली भी उच्चाटन प्रयोग कर दियंती, जहाँफल कम को जीवाई का तार मन हेनी। कम सी अवहेला कर कुसंगति पड़ो, भोगविलास मातब, मद सिगरेट एगुड़ा सब खाई बर्बाद हम, झील चक्कर में पड़ो, ये सब धंदा हुए जदि क्या उच्चाटन प्रयोग करा जाए। बेले बेले तांत्रिक माने निज स्वार्थ पाइका अन्य उपरे सह्य न करि परिकरी ईर्षावशत उच्चाटन प्रयोग कर दियंती। किंतु साधारणतः अधिकांश क्षेत्र में देखा जाए कि आखपाख पड़ोशी घर कि निज घर ढिंकी कुंभीर कहला भाया निज घरर लोक ही अधिकांश समय जदि किए निज परिवार भितर बेसी उन्नति करी जाउची तार उन्नति को रोक लगेया उच्चाटन प्रयोग कर दियंती कौन गुणिया तांत्रिक पाखक जाइए।
ଯଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବ, ହଁ ଏମିତି ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁକା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି, ତେବେ ସେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ କରିକି ବି ସେଟେଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାଟନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏସବୁ ଉଚ୍ଚାଟନକୁ ବିପରୀତ କରିକିରି ଲେଉଟେଇବା ପାଇଁକା ଏକମାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକାଳୀ ଉଚ୍ଚାଟନ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁକା କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ? 5ଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକାଳୀ ଗୁଟିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାଟ ମାଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁଙ୍କୁମ ଗୁଣ୍ଡ, ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଆଉ ଧୂପ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର। କେମିତି କରିବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ? ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କରାଯାଇପାରିବ, ନଚେତ ନବରାତ୍ରିର ଯେକୌଣସି ଦିନ କରାଯାଇପାରିବ। ରାତି 10 ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଭଦ୍ରକାଳୀ ଗୁଟିକା ରଖିବେ। ଧୂପ, ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜଳେଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୁଟିକା ଏବଂ ମାଳା, ହଁ ଗୁଟିକା ଯେଉଁଠି ରଖିଦେବେ ତା ପାଖରେ ମାଳାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଲେଇ କରିକିରି ରଖିଦେବେ, ରାଉଣ୍ଡ କରିକିରି ଗୋଲ କରିକିରି ରଖିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଳା ଆଉ ଗୁଟିକା ଉଭୟକୁ ଏକାଳେକେ ଯେମିତି ପୂଜା କରିହେବ। ପ୍ରଥମେ ଗୁଟିକା ଏବଂ ମାଳାରେ କୁଙ୍କୁମର ଟୀକା ଲଗେଇବେ। ମାଳାର ସୁମେରୁରେ ଟୀକା ଲଗେଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନାରେ ଟୀକା ଲଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଟୀକା ଖାଲି କୁଙ୍କୁମର ଟୀକା ଲଗେଇବେ। ଗୋଟେ ଗୁଟିକାରେ ଟୀକା ଲଗେଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଙ୍କୁମର ସୁମେରୁରେ ଟୀକା ଲଗେଇବେ। ଗୁଟିକାକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖେଇବେ, ମାଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖେଇବେ। ତାପରେ ଉଚ୍ଚାଟ ମାଳାଟିକୁ ଧରିକିରି 15 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। 15 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ପରେ ଗୋଟେ କଳା କପଡ଼ାରେ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ମାଳାଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅବାଟକୁ ଯାଉଥିବ ଘର ଭିତରେ, ତାର ତକିଆ, ସେ ଯେଉଁ ତକିଆରେ ଶୋଉଥିବ ସେ ତକିଆ ଭିତରେ ରଖିଦେବେ। ନବରାତ୍ରି ଯେଉଁଦିନ ଶେଷ ହେବ ତାର ଆଗାମୀ ଦିନ ସେଇ ବାନ୍ଧିଥିବା ପୁଟୁଳିଟିକୁ ବାହାର କରିକିରି ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନବରାତ୍ରି ଯେଉଁଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇଦିନ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ତାର 1-2 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଦିନ ନବରାତ୍ରି ଶେଷ ହେବ ସେ ପୁଟୁଳିଟା ଯେଉଁ ତା ତକିଆ ଭିତରେ ରଖିଥିବେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଦିନର ପ୍ରୟୋଗ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ, ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ, ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିକିରି ତାର ତକିଆ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ, ସେ ଲୋକ ସେ ତକିଆ ଉପରେ ଶୋଇବ। ଠିକ୍ ନବରାତ୍ରି ଯେଉଁଦିନ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଦଶମୀ ଯେଉଁଦିନ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ତା ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ସେ ପୁଟୁଳିଟାକୁ ନେଇକି ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେବେ। ଏତିକି ହେଉଛି କାମ। ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଦିନର ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ। ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ଲୋକ ଯିଏ ଅବାଟକୁ ଯାଉଥିବ ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ପୁନଃ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିବ, ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ଯଦି ଝିଅ ଅବାଟକୁ ଯାଉଥିବ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ତା ମୁହଁ ପୋଡ଼ା ହୋଇଯିବ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିଥିବ ସେ ସବୁ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ତେବେ ଆଉ ସେ ଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପୁଅ ମଦ ଫଦ ଖାଇକି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇକି ବର୍ବାଦ ହେଇକିରି ବୁଲୁଛି, ସିଏ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ମଦ ସିଗାରେଟ୍ ଫିଗାରେଟ୍ ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ, ତାର କୁସଙ୍ଗତି ଛାଡ଼ିଯିବ, ଭୋଗ ବିଳାସ ଛାଡ଼ିଯିବ, କାମ ଦାମ କରିବ ଭଲରେ। ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିଛି ତେବେ ସେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଭଲ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିଛି ତେବେ ସିଏ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ୟା ପାଇଁକା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଐମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଉଚ୍ଚାଟନମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ଫଟ୍। ମନ୍ତ୍ର ଆଉଥରେ କହୁଛି ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଐମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଉଚ୍ଚାଟନମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ଫଟ୍। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 15 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ କଲି ଆପଣ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିବେ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷିତ ବିଦ୍ୟା, କାହିଁକିନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ଦିଆଯାଏ ନା। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷିତ ବିଦ୍ୟା, ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଛି। ଯଦି କାହାର ଭଦ୍ରକାଳୀ ଗୁଟିକା ଆଉ ଉଚ୍ଚାଟ ମାଳା ଦରକାର ତେବେ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।